Barikala baskot tulmati fanye nere tambara e yatema stot dito alors musema wo manga fa wo masumunyira ba uma émission nyala mama tandegbe ma una kolombe uma émission musa dalio compte be wonso mabe lambe nana to di édition spéciale laquelle musema una kolonyon so so nere dangefe wongwa biri yilerma baskot belrema wonna kulun fefe nabira nagan sansga ma baskot ra développement contre wondi sumuira kelgana matande gbema on famene wondo tande gbema wonso ma lambe nan nabe on fa wongo ira fe fala ala kutum baskot barde fam yare to ma kanere la Guinée fam minima di nyon so se kui kanere nara kelerne to unga kilima na wonyira una kolo maguntugi be wonyi alpha konde sa kunima walarne kuntigi be ma kuntigi be nanunana nalore bas Guinée kuntigi hot Guinée kuntigi Guinée forestière kuntigi anu moyen Guinée kuntigi ne nanse boro ino boro tori ina sanara lang kuntigi be wonyi irasa la Guinée rafe fala kono naranda ngimeni una kolon alpha konde naka sore khani video tone kontofili nabara findi kontofili la Guinée nyama be kifan ra undi émission na kelgana na mato umfanga fama sing alpha konde nu aga système be ano aga gouvernement mire be umakuntigi diaspora narantandor Amérique be anu Europe belrema be unga masebe umfanna umakuntigi khambira
di émission na kelre nana mato di émission spéciale la kelre nana mato alkotum on va nga fa wonbe sa ho sa fari wana to kuntige ba se malan e ba se malan yire kering e ga sa la Guinée ra fe fala na kolombalia munaki parce que bore fe malangine o na to ne ya palais ser touria Alpha Condé na Guinée malameni anaga abara engagé abara ting emukuni wala menima convention na barne nye emukuni wala menima edina mire malang kuni mu wala na sesema una sa to ba o ma kuntigi tankoi roi mabung e bara grenade ma wala anun domi privé na naki unga uma panelist ya la marebu azoy bangura Ibrahim So Bangura Azozoy Ohio Belarema assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala ibarakatu Leo Bangura Bascot Radio International Tulmakikende salam aleka Santuine be umbari wanyama masa nare wonna mefe America kunkuna yele kifaira umbari bring tantu ina mato kelfe la Guinée yede hasa do rafutombu ina umbari bring wanyama masa kifaira nare wonna mefe Japon Europe belarama umbari bring wanyama masa kifaira awayi albarka umbara wonga kerenye bu umbari wanyama masa kifaira nare mamura mefe dulukotile sabarle nare finne se gorra mubeki ayi wakati barali wonga fande fala oma la Guinée fera tintini basi Guinée wonga fala na fera akolo basi Guinée finderi wontam furugoli ngana wontam basi Guinée dina ke pir malang yamane yamato wombara wonga kirenyi honto na Europe belarema na Asie belarema na Canada na Amerique be wombare bir ngoy mamata anu coordination basi Guinée na Amerique be wombara rebu ana président Nyalama monsieur Nyasila mera chargé de communication Amara Konate asa Jululi le président de Djigé umba ne birin wa mama sa kifa ya iwa hatun ke dibire birna wonna me fe tuma tiri wonna to na o ma sanki luti roma ina mato wongwani bara findi andira khali ina mato iwa hati dun ke dibu ma wongwan fe tem na ga ki kalu mu fandugo ni te fe na korontim bela kama kifa ya yongo sose dina na dume na sose rabafi menya Alpha Condé mufang Alpha Condé 0 Alpha Condé mufang Alpha Condé 0 eba sa siège IFR ga siège attaqué fasalima alu dana nam findere dume tanna boeti mara ni nan dume kombari ala koni raminira nyo sose braira pino e gan trabo ma nya triposa na kui o mi se fala fe o mboro bato ina mato o mato sumongi findere musera afindere to basi Guinée kuntigira finana onakolo Alpha Condé afwa fina ngoma fa finne menge manda sarande fama ngana bane le Guinée na kui o ma yarate o ma fure o ma ta kuntige coordination nani na la Guinée batama ni na reboro to na reboro magli yi tanade elaza teruna suma wani ina sa domeni alako irano bangi falade enoma afema to de kana na kui ina furugunye sotomeni na kuntigira bangi magono gazra ina finkare bula ndi na marone soto marone yati ndi sengi bungri ndi belaga bungri ndi kunye mogonori donc kuntige turu na resi bana sika hanya tongo sa na gambi hauta sane turu gazra o mo me farafira Alpha Condé wa me yimre farafina yire mo re o mo kuntige na re na wonyira ki o mani rafira yon ba ne si fana den na si bala masika refam fa gaz bulane ma adi mo me rafira do rafira na kui on pa faire de fala na wonga kire ni Camara conseiller personnel de Kuntigi et là c'est na femme on est Martin Tongode on peut saluti on a relé na handengi kana fi ya ba nyama be akina kenya ma na rawundo na yalanyi ba wonta na bina na matande binara
onna sama miri na nya poposo umbas ko bas gine na umma falama umbas gine di umma fala bas gine khasga yarima bas gine ga yuru e kolo umba na ga menina an koma ayushi yomuna umbe bas gine di yobe bas gine di gbegbe na farmato ina Europe tongo bas gine di kurpe na a kurpe na re garan fayda bari na re yi bog buntone garaida bari na re yi fe garaida bari na re yi wonna bilingi konkonyi ni wonna bilingi environnement na re na bari na re economie da ri garan o madalu fe no ma yayi bade wumbe a docteur Kima a moli biri garai moli biri na bari ayi télécommunication Kima na garai mo bas gine di gbegbe na re na garaida bari farma ona mun fuma o muna fa bas gine muna fa mulu wombeto ala findi menge kobi na hanso wonyira bara hunsa wo makuntige fama depuis ala ta dunia da ala la gine fini la ginera ana won fini la gine kara ana la gine ka ana won yegeti ana won do si ma ana ga sose wotan na bas gine ya be sai na be fule na futabiri na maninke na hoti gine na la gine fore wo mafoto munyi anaka bore bile luna mais na bili nga kirin fafa kirin na wona la Guinée c'est ça kirin na wona to de kirin min de kirin na kui wo mi se falma wo mboro be o nga fala professeur na ga euro we be ina na ngo mata bara to wo mbara to ba sa tungu da ba bara siga cour constitutionnel abara sa caution fi franc 800 millions abar na fito donc abala ga de gemara lugan anaga urma le galamburi fat katrabi i fegbe na on sa fait la Guinée mais qui élection présidentielle mangema guri o manga fa wote raba ngi betebe alva konena ga manana a tamman a menge singe yanara di constitution nena na masara kono la Guinée dinde fanna la Guinée di qorinde fanna ga ibare de kini pakon enaka professeur Alpha Condé ibara manda firna ba alunaki sariya na nan falare o mawakara na nan falare alumen wo ngabata famato ba su fure na ga wombe awon temmato ri Mohamed Terima ya mutu ma ya gambra e bar na ganna ba agalina alhamdulillah rabbil alamin mo ngabata famato ba kiringa muna la ginaji korira kono ga tampalu imengel la ginaji khlimane imenge ya pinga la ginaji khlimane bogi mura fema bogi di mura fema ala ko kan bogi di toro mu fama tindena ma mu fama tindena alu na kan fe ileri tanene ina mato ela sheguna ku suma gonyi atan turu gona woto ibarakana ditre bara bo se gbegbe barakana bara dume sugo na ba danga amre fu anundira ni bilna sori balaga itemu donc on va faire des falde na fina na on ngabo konko professeur Alpha Condé be on ngabo konko so kabe so se ka base de rakeli so fali la ni to rakeli kibara de ngakhdira yati na mase tongoleo na so na waide azol bangura branso bangura in waliki fayi wona kolon nere umbara numéro mato umbara numéro vérifié numéro atankere nara T-Mobile ra numéro 425 535 91 96 inanan appuyement inanan composé masinde benura radio ra numéro composé nere est en connecteur nanana ou bien hera ino téléphone il permet il radio directement il radio ra numéro 563 3 fois 99 20 90 il va code ça umbara khiliti ata numéro kerenara uma koluntum azoy bangura ata numéro kerena naga mige na connecté fait ata numéro kerena manaki T-Mobile numéro khili allo na sabe kane T-Mobile eno nere T-Mobile na nere difficulté na nema ina 425 na ngelema 535 91 96 après instruction na me numéro na mera na sera sur conférence qui a fala mebe natan ali memu kobri yo fima umara ma to azo tantan yo muna uma information qui tantan yo muna uma information qui parce que mire connecteur be na Espagne France mire
unamene irana 425 khili nagan ma agbe safi ko safari azoy won siga mene kuna kirbel gema ya unga umma kilima to azoy unga umma kilima ibara me monsieur Kamara Rafa a présenté Bascot Nyamabe. Oui. Unga unyangirate. Le temps pour nous, unga monsieur Kamara Tongo, unga fayi sumu folo. Maroni na nere, una kulumfe na randangi ungoy, disagay. Et fe na randanga mulange dede, masanta gire na naiki, kalumke baramini, anu, kuntigi bara kuira mini, la Guinée nyama rakeli, du troisième mandat rafera. Umbara tu ibara gaze mabula folo ibara police era ministre folo irebiring nye anu wonnaga wonna démocratie ne womula mosga womi ga domicile privé sende umbara tu réseaux sociaux ma fe na ga fam fala fe femme ne di conseil spécial wonga fa question sabu ma fe na ge dangi fe burama ya belrema ilerma afa won fonde bo na fira onga wonyangirate won wali kifa ina kan wa mama kwari ndeti fe monsieur Yassa Silla onakolo nanan tampana coordination en Amérique B ouais iyo ayara kisinge na naki anara yuruwe monsieur Zulu ona est chargé de communication anu amara konate wombana ne biri ngonya mamata obara ibato ya chane rebu na konakri wakati ba ona pangwa mamata ba kifa ila biri na wona mefe ile na kolotina o maklema kogori o maklema karabatali président Yassi Silla na rafama na ga de tege sade de basa kibani na nye kiring na reki na ma guru na coordination base Guinée Amérique afama na yabade nyama ba anu na re faman yati ana fanya ba nyama ba kina kema mobi magle tina base Guinée kina re na Europe ba Asie belagama ba Afrique belagama ba Amerique kunkuna yele wo afala wonde aga ko makobiri ranyana fi kana re yati makobiri ranyana fi kana re Allahu akbar adanga denda ga nu amwa mana kan koma ma communauté be afama na bini ya garande ya mabe tina kiyama wona kilme wona bingo uma mangetara kona kri tanene belagama nya yati unga wonyangira tenye dondroti yati après unga ska tanene unga umakilema watu azo ana womemefe kamara game runtigira conseil personnel nanaki arafa won fondo gbo fera fe na re dangi fe wongoy belrema mumba tulmati fanye biringabu wombara code rectifié code c'est le 94 38 28 au lieu de 38 38 c'est le 94 38 28 azo et donc wombara sa plateforme biringa a connecté nara 94 38 28 anondi erreur nuna nanankui wonga wonyangira o makile matungo
Basko tulmati fanye biri wona katafe ngo maklima namma soto buramaya nene hawona masoto ya won famene sumuyi folode alkotum biri ngagbe sa ko safari wona katafe amasoto de ilerma kono won fa mutse fala ma womboro be na fala mene womboro be no maklima gafa wonga wayina na dunke unga waira dunki alko tunere wa ma question isafa bumma biringa no agbe question sade o makilema bumma abar min de réunion anasoya awongelema unga fa question isa bumma azoyi kona kiri belrema wuyani fanna fafe takwi mulange de amulange wonyi sumuira bi azoyi bangura wona kolon to ona sumunyira objectif na musera ona kula alpha konde khilitirne décret miningne le 18 octobre anare a wonsiga mene élection présidentielle RPG militant nara ebara alpha konde choisi ara candidat ranya na biring alpha konde nare abara mais qu'il prend acte. Mais on a tout na acte tongo fait puis alpha condera programme élection campagne taya nubara follow irebiring RPG tamba campagne follow by day mire ma palais du peuple grâce à un mouvement de soutien naba président Alpha Eva Katambe nye tongwera formura deuxième questeur. Et voilà, on a mouvement de soutien biring togune azoy. Et ce mouraba na luyen di gorobura. Na bore banto kuntigi wuledare yati perisore ne vana déclaration na ba fait mouramini. Et ce moumini a fait kunye. Nagato mardi lowe Guinée man naga se malang e wama alpha kondera caution sare fifi abe e tambara la Guinée malang c'est ce moumini na fan kunye buramaya
ma colonne de fourré l'intamfé. Pourena, migemu eno précaution sanitaire yo respecté. Connaissez ce moumini na fait kuigo. Ce moumini na fait kuigne. Mais on bragato ah coordination nane fana se malangunti giwon. Ha nyama nuna de. Mais na façon de ramener na grenade ma wole ino folomen eno kurma. Yan na sami frins ni boom. Azoy bangura aba fin de kontofilira de anu konti. Nara Quel domicile privé nanaki. Ah, bah. Domicile privé. Démocratie kuifa, liberté d'expression. Ba runtigi fera seu domicile privé nanaki. Miri ale amli runtigi maranu. Miri bara khiliti awai. Nyamande ba sanara la wumulamma wofa wonu grenade ma wala nema. Jere giri nara. Wala muginde rati mba woro azo ya khorgo afala kono kifani womu sefalama basket barde be azoy yati una kolon diler tamma soswe di fe bara khakhli bebe fi soswe ma ratide alfa bambam fadi azoy ajife barakakili hajife mugakili fe masono wallahi soso mugakili soma sono wonna kolone fane alfa konde rabe wonta ma alfa konde kelde kolonto ma kelde kolontina yati atamba scott furi na se mala ina mugadi nara umadi vindi gara kyoki wonta ma kolon yati kono hawo gadi kelana finkari tongo folo mana ma wale woga kure kui nere tamfar alpha konde la mena explication tamfi bascot bardema dilerma anakina kere nanaki afri ande ungafla soswebe una merne umpa fe kamera kamena ne una merne na lowe exemple tongo mali watarama leader politique nere na Côte d'Ivoire belaremanye. Mais nyakon sose na Côte d'Ivoire leader na ne tanhirade ina to Côte d'Ivoire jigime kelere ga gereso fe leader ndi na mbe bago anu examsoro anu wona soseka muyo muna na wono mo belaga tidena migiyo toksinde migiyo bala migiyo yembe umumi yoto sin naganta falama tavla ba wo keli wo ngati wo timande gambira parce que on gana gere sode ya hot Guinée ni fami na ga candidat moyen Guinée ni fami na ga candidat Guinée forestière ni fami na ga candidat mais habas be tamfalu candidat yomuna ndakoro manede agoro nakoro manede ungafala société be ifangatin sono egano iboro malite misali na ya en 1947 atangi coordination fe keren azoy bangura wonta mun bare na lede ina hamara suma keri ina hamara suma keri ana mini aga kebirin to ngagi ina menge associé autorité atan situation keren na rago to ibara fa alpha konde 2010 atana na pudi wala fe era kur kuinaki na la mara le fi sosode makifani ifanga kolonsono mun na mi gbate ti e mun mabun polo fiane ki mun gadi gbate mun gadi fa yesema esa no kontera bengea una kolon chance na narabego to sode lamma iraka khili sotosono sode lamma iraka khilisto donc azo bangura mere bin wa me gbe sa fe ko sa far wona kata fe wonga wo maklima ma so ana woto kwi asiga fe akwa yiner ma aga position na fala alkotu wona khili wonga no jisu monyi sendede parce que
au moins ma question n'est ça fa bu matana na huntigi ga conseil spécial là iyo atanan no iba kira tan na bolo umbara unu huntigi ba wo iba kira tan na bolo mais fait na ça fait awarma ne re no ma ni edi yi ne mouvement na kelreki a marché makane kira ba rabolo ba kella mi bebe manuna huntigi waito ne fa ra soutien de huntigi ma donc ina que mugbilem a fait fora et mugbilem a fait fora parce que falla renara troisième mandat mo fan la Guinée be et muyira ba fait basse côte trafic bansangara de troisième mandat mo fan la Guinée be et falla renana et to na falla na muna ki de wore makono et fanga la ne autant to la gara alpha konde nan fang et fanna alpha konde mo fan la Guinée be ekola zo e gere muna na kui non di gere muna na kui ke fore gangi kolo yo leo bangura gere muna na kui fore gangi kolo yati kuna di fatali am fatali ngunde abana nya mbara fala bascot barde be anu la Guinée barde birin alpha konde na fikiri na bafi nta na ran toro fe alpha konde na miri na préparer fe a tuta da amasin fe mi ne ba na ne nan prepa asan na killa ne nan tima ne magaru konde be ma kolontu wala Guinée jeune na fala malongo la Guinée jeune nyora sigar na makwa mi ne na gere masofe etan na alpha konde préparer fe etan nan ina préparer fe ra alpha konde ra place ne magaru alpha konde be nan la Guinée jeune la mi rakele rati azoy yo la Guinée jeune bi malade pour que bi malade bas Guinée pour Guinée bas Guinée azoy ne na 40 ans ou ne na 42 ans il a colon dans 5 ans dans ya leo ba se fore na wombe tana lu kuntigi mu binya tana re ya mu binya tana re na fulkai mu binya tana re menge mu binya tana re na bogi finde fara na ta finde fara pour na feto unga fala bas gina di be rakeli umara to bas gina di wore na reina malange Amerique be yi coordination ka gige na woyimbe bas gina ibara déclaration na ba ibara wuri et tang na fait condamner ne en leur dernière énergie yati na ba reseta kutigi way magono ina re mutingara ina e moi ma nyondo ila to fait sono et moi ma mondo to fait sono et moi ma blenta mon litora sono et folera de bani aka finde folera manga finde banira kuntigi way ma gona fi kuntigi bara kaliti liberté d'expression pour que ka waye et re ronyima et ma seigne ma c'est beau le tagi yati ma ba ni rapé sur ma canare kana fe fale bara kuntigi bara boro kuntigi khili rafa ga do ga bangi fala wosiga woza gaz ma wolinema umwa me fakafira mrina re sibara dangi nya tongo senira no akambi nya tongo sur ma sana akambi kamwo umwa me fakafira umi se fale ma womboro be onga fala bas gine cadre be profil yembe nare tindir profil yembe ay kasur fofana yi tirdi bangure yi maliki sa ko anu na maniye adama gelina gambine to ala bara la Guinée sabu ibrahima to wano finide cadre ra professeur Alpha Condé yira mais wo manyo hunde wo manyo hun bas Guinée dinen findir wora wo yara fini bas Guinée dema wo yara fini bas Guinée ma on va no bas Guinée tam dema lide wo bas Guinée bas Guinée wo yara fini bas Guinée tam bas Guinée ga kello to yati amara kra fanira bas Guinée amara école fanira amara ye senior ira bas Guinée daray kui na bara won konto fili wo ina boke britongo ina bofa tongo mbaba meni yefe khorogwe na ganna meni nana ta sanga neki laptan bang fanye munana daray kui dume mu garande fanyi sutoma karam fanyi munana wotan
bas Guinée de wokeli ongo yara fini bas Guinée ma ongo yara fini bas Guinée ma unta nga ba lufe logo oro fisa tobe en famale bekira en o madaru e bara fi ga projet la Agnès 250 000 francs nanu matore girdi male na ram fama male shwe ga male nara kurse ga male nara male kobi nanam findima constipation na ube wo furi wo khara manga fage wo suku demba dime fula koka e wotan muri na logeri ita vraiment il fa tore girdi na woni 250 000 francs guinéens soma na yira a loger a bangasari fima 300 000 francs karmu 400 000 karmu 500 000 francs demba ya na yi mu suli senni na bako ama akade skam école Guinée frama de frama père de famille frama itan va vale fa tore girdi ona manda wina ngumana ki wey bolu na fera professeur Alpha Condé na ga yuruwe wey bolu la Guinée kama da fera tintini ba ki wokeli wongeli kimana basi boro na wunta na ngwanyi areport na wunta na ngwanyi foye na wunta na ngwanyi mengeta na wunta na ngwanyi kono wumpa logo kono visa tobe to yele murakara na baran konto fili ba vindi konto fili la de fama wunta made na fama ne gatina luma di Leo aba fini konto fili la bas Guinée fi wala fini konto fili la de aba fini konto fili la ona to na mo makuntige lu o makuntige ne fam fendani na findire ne ra wombe fendani na findire ne ra wombe pe ga falu hamoya ba dokoma doko fe barakana ke bara no gaz bulade o makuntige ma ati hanne koyi baba au muke Guinée de o muke ni konto fili la de ba professeur Alpha Condé wa ma yirapi do refene ayirapi ba konto fili la kifanyi tangayi projet kobi na kan jour aira afa ka mengea mamatune saria na bala ga nyetri manda free na bala dengi yati manga beta mato asi na fambara ko abara findi tanuna afa mi se femfe sono kal doni fanyinara amuno marabado fanu whisky puke anu whisky gang emba o whisky mingi tongo wado ko muguma ala num bas Guinée cadre kobe izafa watongo wo gadinara nisona na wora abambam fari amba to na bara seri bara gogo yaili bas Guinée on tam falu aba fini konto fili la de aba fini konto fili la kifa onganya ma ga micro rabi azoi yati beno nga klima masoto ana woto kwi kono wonkata fe amasode onganya ma fang wonga wenso nyama ira sisoko na be sende mas diallo na be numéro ndina fan connecter ki Paris Belgrema ne fan na be onga nyama ga micro rabi biringa be sa ho safari onga mato wonga bato woni fe so makala wonga da fe o makilima na masodeki monsieur Sissoko assalamu alaikum monsieur Bangura wa alaikum salam joy rebuma assalamu alaikum joy wa alaikum salam monsieur Sissoko ouais no birin rebuma radio ma akulun menge kubina do o ma alama wali na ancho waira program na fait de route na ancho forte na ma fait de route ito ti mi yama huma ikata ye fi yamama itefi yamama ikrafi yamama atamu bomo na amara de asaba mo mbe na ya show dagira an fera bombo an fe kana an so fera zama ko na yoro mama in alfa ga promesse mginde nu radio na mefetu mginde alfa promesse en blogueur la 82 promesses en Antungu 2010 promesse 82 accepte muti kwarima jamane kankan keleri ne mpuran fi monsieur Sissoko bas tout le monde
fanye birin ne tulmati radio nyala mara woni na yi dunya tungun nani ne birin ko alo na masenka na mshisuko wo kata tumumbe wo famo wo nyama ya wo makilima na dangi wo na kolon kilima na wonyira to monsieur Kamara na gam findiri wo ma kuntigira conseillera afama na présenter de nyama bea benu wonga kesho sabu me tanan na terema etana kolon fe na dangi fe dilerma e rafa dunia fondebo e rafa bascot barde ne birina americanu lagine barde ne birina americanu europanu asie belrema ne tan na radio la me di internet me kan direct unga sa kona kirunga mase so monsieur Kamara ira monsieur Kamara assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Kamara belu unga mase folo muwa mene iri présenter bascot nyama be la Guinée bardi ne tam bin tout le mati radio nyala mareki iri présenter be. Namu awa alhamdulillah rabbil alamin. Ndangali Sekou Kamara, Ntanan coordinateur préfectoral Union Basse Guinée du Breka, membre Findi Kuntigik B Basse Guinée rapporteur. Awairi, Nabara Rafa Mouma, Mumbara Inwalisa, Imura Khilira Timfeto, Guinée Jeune, Nere Tanna Afarma, Nera Magorima, Inera Kuntigira Bureau mi, Kerenga Faira Magori, Senare Dangiri, Buramaya Horo, Munuamene, Iramo Fondo, Senaran Dangiri, Buramaya Horo, Kuntigi Wine, Anoa Dangi Kanere, Tulmate, Rida, M. Kamara, Iramon Fondo Bonara, parce que Birina Falafe Agbekaya. Namu, Awaire, Ebangura, Mubarame. Ubara makani wo pambe ala ko mali meni bi wota na pare amina mba amina imiti na randangi wonna mane otori moyen nun so manan loxe yati rinde ne kuira mini bas dine khilira kuntigi ni tanana yati Abbas Guinée naka afori birim baratin e gasiga 3e mandat mutona feme yati mutona feme mo fa naka keli yati wona gawa mo gasa kuntigi be ma qorin yati ha fe kolon ka tananji mi xere ji fira yati parce que mo ga tege ba o betin den kuntigi na on kuntigi be fanana yati donc kuntigi na bas Guinée birin kuntigi be fanna yati anun kuntigi fanna na bas Guinée tambirin langa kuntigi be na gamma na kuntigi birin gumma nanan findire alay sa kuna sumara yati donc mo na siga komma mo ga ma khorin ka tananji kanji khari tawen akhilira alonde fanto saraba le 4 mai 2019 India Abbas Guinée na re akunti be na re awu mbarati siga fi 3e mandat yati namu findi fera na ranta patango makunti gira yati donc kunti be fanto na feme anaka khiliti anaka jimire ya bi fe pour nga Basse Guinée bir malang di 8 préfectures de la Basse Guinée anon 5 communes de Conakry et bir fori khamalan ngalu yire ken anon di coordination nani na la Guinée na refinir coordination yatira communauté na reconnaître la coordination ni na bokhi kui yati Basse Guinée la coordination ala sa kuna sumana na kunira yati moyenne Guinée la coordination et na ma coordination des Fulbe et Alpulaar de Guinée là Ousmane Fatako Balde na kunna yati Haute Guinée la coordination
monsieur Sekou Kaba nana kumna Gileri forêt la coordination Brintou Malangri monsieur Jean Dimini Tolno nana kumna donc nera groupe nera kili nera fatanene du 1er septembre 2020 mon programme rafala won wala makaya re mais aléri ni coordination nous bara malan samaya nani bara déclaration de nani ni dangi wala gawa bas gine cadre nous bor cadre xalu yire kirin et ha déclaration souligne de rafala yati kirin lira mon fa sigana déclaration nan karandi sono le 1er septembre ana ka malani bele ra tanene buramaya ba yisakanyi amma kunti gbe ya sanya konoma amuno manyera da bira nanara mu fa tumania bas ni ka tie na dende wo ngasa ba mani donc mo siga ka position privée nan kui et ça y wali da ba me yati donc on a mais à concession privée kui mo si ni ne manya ka gbe na karaba wali na ka polo les délégations ne birin kunti birin na dantege ma sengi na so porte-parole ira na no bas Guinée haute Guinée moyenne Guinée Guinée forestière déclaration calendrier mo be kunti Guinée a signé na c'est donc signé na bula mo tanya na ma ko ndimera pana no kan kuro nan tanya na fala muga priti bana wesu ma kire aman na bula frinde na wesu kera be ya policier nan faari teme na tanya bula ma men ni nan faari en fa gaz lacrymogène bula mo e wota na ku frinto fa alaka wande sisi fe nde yam bilane mona ka fure bilim mona ka kunti bilim mona ka khani alko mo ko tete mo ko so banki ala ise kuna tamwa fe nago anaka fefe na kama stoma ga bo ka fe na mona ka ja mona ka tu anaka so banki dan ela je so mbal de monsieur je sais que bien na so banki et so bangi masini bonge na karaba ono fi fa bula fi non ki ni ga bula to bar lam ko be funike fa na kili o ma funike na kili funike nyala mai na kaina woni na kili ina sa wuri bil ndesega ina bila kirara ira tagi ekolon yimanga sanya ga pumo économique na bokebiri yati ga karge fe nyame ne wuto kumbe dan yati makanima ila na bloqué wuto ne ga kilima bloqué fa fe kona krebi mu dangi masono ne ga man kilima kona krebi ka fe bloqué bi mu dangi masono yati wa funina fa bulama fa an raso o makunti gbe kwangi na finan siga o madime ne ga tagan ina ga renfort khili renfort na fa ki kopo senni na kwekwi ki kopo senni na fa e fa di gaz lacrymogène dans tumbulawa ina ndi tambula fo bangé miseren e wallahi tellement akuibo donc nanan continuer dimme fan et n'a fallu se ma gande kirama gemema wolima et n'a so yata kan complètement nanan continuer hana kuyeba dimme fan et na kuni et na gaz lacrymogène na woli dimme kata e tuy malang e so moyira e tuy malang e so moyira ya tu ba mo na e tuy na konti e puis kemesaran e puis tere gaz lacrymogène et puis kemesaran et puis tere na woli o makunti ga lingirama rapport à mbala photo to yati ha ayo bara photo to nya photo yati
Fema garu. Awa Fema garu na ganyan dange falera. Bokhi kuntigi. Kuntigi na ala isa kunara. Abara finito la Guinée biri nga kuntigi ra. Yati. Maninge na ka sto ita na yira no awo munato manu. Nana na ka fikira ba anare kile biri fama ha kwanyi ha du breka wo falan fikire ma. Donc nana na ba dinne to bar sori rattagan. Na kwe na so na le premier kuye ba man le 2 ma. Elage Ousmane Sanzo anare ata mu soma banki akata khina. Ala sa kuna maburo ko tandi. Anare kala khima salon nama préféré na rasana raso banki. Anu araba na kine. Anare ala sa kuna tana mu elanze wakiliso ese malabu. Utan nabe. Fisi na kanda ngwa ko mu ka kwari to ne. Yati. Nanan na ba ha ku yene ba. Ni nan kalima mu kutamma. Ni nan du wona mu kutamma ha ku yene ba. Na mercredi de na arada je sege. Awa naga leri atuma kimbeli folo. Etana religieux kwani imamu ina rena. Ani ka fa fala mu be. Mu ga ma se mu ga dinne be ka bara. Ali re bara wo mami inde sugu hanu funu so manani e wo journaliste inde sugu eni ka materiel beira kuli na rende fama e ha kuni inde so mai woto ma e woto kaya se manyagira mrinde makono ma moyira ha ne funu free donc afin de faire ma kini nana afin de faire nana vraiment na rende di fala kono ati à finir mon temps on est na complètement mon fana ayabi nan profession à la fin wa ayabi nan préparer donc monsieur Kamara na pour ya ni da fa na denda ki ba funyi bulagne mrinde na marone soto aha na mrinde marone soto ni tanga situation fana di anu mrinde jour bari benyi Namiri na rema konori ina catégorie free. Na rema konora nyagara ne nana. Na rema konori adondro tine fan nana. Na rema konora nyagara eto ne ga fi madandan ebe. One ra be ne ga siga. Na rema tamma konora nyagara ne tan siga na laptani. Ne tan mi nani nara ne nan tamma konora nyagara. Ni tan sana la plani timbe ina idandan gile musene mogono gaz na ne mogono ba ka mute gaz ina gaz inde bulasa bila mamire ma donc bila leur na ma no akana wule ya no akana sende ko na amiri gamma na mo dali birina yati na fe na bari bas ginira fe na bari la ginira mu falama wallahi abiri mu fala monsieur Kamara mama gori na ndare wona kolo Alpha Condé a déclaré minene di saganya na a la Guinée wonsikama élection présidentielle di le 18 octobre kono wona to dangi rambi malanyi nantum na bama Alpha Condé tanga soutiembe ba dina randira ba palais dine na rindira ba de ya convention fanna bane disposition sanitaire yo mu respecter mais c'est mu minina kui mire na rene ra soutien eno SNDF Alpha Condé c'est mu raba mais quatre coordination na sa malang miri khoni parce que kuntigi wona vla kuntigi et ça ma base Guinée irene mais do miri citoyen à domicile privé kui wona rasiga sori na rasiga ina meni bombardé monta ça meni juridiquement domicile privé bombardé fait que citoyen ba c'est emalan meni kui monsieur Kamara est-ce que wobara avocat et tongo afema aura alko avocat au Mali na fera a toira dorama parce que citoyen birin libre awa monsieur Bangura mfama na custom ya kosi mengana custom singira yon sindei mire na resu ne rafera
ekolo ena sore wo madi metu ira tagang etana ya ti sore wo madi nele rumma na négociation garaba alko di mira kira ben eto fam ruma fure fanare kira mu bay ma tant que di menere journée mu bay yati kira ka e di menere journée bay ou vanti ma di menere era kira bay yati voilà eto fa enagam findira ya rati singira elage Lamine Camara ya imam nanaki o majana lanzana konte ka imam de nanaki yati nanam fa anaka tiyara elage sanlu anaka makori anaka pe mo gere mundu ngire kejema mo ko mun se kanari anaka wanya mo barrage bama tant que mo ma ko le megen range xere fo mu ga colonel mi kana rangi xere mu ba barrage ba kana mara mu to ni nakine bana ndi sore na kafa e mu don sodi mu ta yire e mi kana re xema e mu no meni matin zinde me ba ordre mission nana na kama singe e kafa na walira ba mu ta ngwa yimeni donc na tan fa ma tude na fa wa custom firindema yati wallahi yumaya na mugo masotori na ganda munana na yumaya adandanki na kiraya firin adandanki singe mugo bara avocat tungo yati mugo bara avocat tungo maître beavogi yati mugo ta tungo abara ici écrit na samba mugo ma yati na bara fa investigation biri na ba mugo bara na blessé biri masiabe mugo bara na étui biri masiabe na étui kemesaran étui kirin abara ne biri kontira ya ko kirin abara ne to yati oto ne kana abara ne to bara ge na biri kontira fala de yati na siga muguna na koronu mare leri la kansara leri Nations Unies a représentant na Conakry yati sur les droits de l'homme ne fa na fa yati ni na mugulina et tanu yife modèle mais e mura karama afu e khafane khafa lon ni fe ni fa na ko to ne reta mo bu mai re fa na Nations Unies fa ne na ko re mi fe ni américain anu Burundi américain yati ni basé Conakry ne yati mo kwari mo na ka plainte sa ne fa nga niveau kena kam birin kana kam wona ka birin tantige ba dangre kana kam point par point wona ka détailler ena question na kansa bu mo ga ena question na kansa mo bu mo ga yabi kundi ma goro ke yati ena kam mo ko ena ka kundi ka sese ma to yi fekui wona ka kama na kan kundi ga wota makolo atananza wo ya to fa sa nyina ka kona ma alhamdulillah tan wane lu fendi ka masoto yi fekui alko duniya ga fara kono mo ta mutim manara yati wana yake wana ka tete ala kwa kaso bangi parce que mo ta mo ma perdu faire na leri aga gireso ma kanya bete donc a gireso ki singena naki o mara avocat tungo Nations Unies fanga kere bara fane bara mo lina bara so ne kuma mo bara dante ka sane be kire na e bara nan sai man birin tungo na kan fa lo mo ta mafa mo vanga réplique la base nan fa loko fa o réplique o va me répliquer de o va me Alpha Condé abide na mo bouri awaide e wota kena ife même la Guinée kena lo ife même la Guinée monsieur Camara kena lo fait même la Guinée khalati na mo awaide donc mon vidéo tourne monsieur Camara Bascott jeune na commission de refait Korogba de refait ire biring di troisième mandat rafina nye na commission ira de refait na Korogba de refait anyara fait di fait dangi fait di Korogba de refait mo sembe sa kana ne ma fure ngira alako nay ka ni ka do lingira birin ku bas Guinée
Pani district na den rande sous-préfecture et district et préfecture. Bureau kumbe na kama coordination préfectorale ne magoro mané. La coordination préfectorale bureau sa na malumana. Bureau kumbe lumana na ponike ka bureau anu ngine ka bureau. Après coordination sous-préfectorale na coordination communale ne fa magoro na fa na bureau sa na lumana. Antenne quartier anu district ne fa magoro. Ha secteur et puis na rabi na kanu masen di biaki bi ngabila na fora. Le 6 juin, on a moura foré kwani ala ifasi na kabude. Anaka amasse mourbe, créé na au master 2010, anaka au master de 2020. On tourne. Ya ti ibana master 2010. Mba muso master. Una kande kina be. Tantai na au master 2010 ha muso daba. Modi na Rambamba 2010, Moubarara Goro. Yati. Modi na Rambamba 2010, Moubarara Goro. Wala Goro Mummaiki. Wala Goro Mumma. Ah, di wala suti muna. Dina Ramanga Kolon. Dina Ramma Baba Kolon. Dina Ramma Rio Kolon. Benadi, Illumanadi Rafei. Ah, Badi William Rouira. Badi William Rouira. Yati. Badi William Rouira. Mouradine de Famato. On a cette fois, Libya Sitan. Namu. Ibara fa ma. Ibara ma sen koro ma sen Monsieur Kamara. Sen koro Namu. Libya si. Aha, wona ga di wuya woyi. Namu. Ina mato hoti Guinée. Namu. Ne ga Sugandi nara. Ina fore mato ne ga Sugandi nara. Ina moyen Guinée mato ne ga Sugandi ndena ne yira. Namu. Me wontan na ga hosa bas Guinée ko maki. Aha, wotam belere ko gonya lang ndema. Wonde Sugandi ba di wuya woyi. Ina feto. Di wori ndema. On a fait tout. Motanyang yani na kana mo be sindeng mo ma siga fe yi woto ma sindeng woto bankide na kana na mu firari allo di tamfa na dundari allo di tamfa mba na dundari fe na rena na fichier na kana funga akili fala na kana foto ku fichier na kana fichier fanyimara bawongo tena fichier ma bawongo tena fichier ma abarra ba fufu mugotan muwa magore na Monsieur Kamara Monsieur Bangura magore na safi unto na di fe biri ngumbaiki na Monsieur Kamara muwa na kolomfe unto na fe biri ngumbaiki una kolo mara tantan 2010 mais au mou tantan fola au 2010 1947 au man tantan ne han amara suma na gamini nyegbegbe tertre na menge ya tongo una kolo na gandangi na gamira Alpha Condé na fa 2010 Alpha Condé na famfaru mingi ne bambanga ba kunima wala folonema d'abord uba o leçon na ran tirer na kui iba na fala mais moura question na na est-ce que basigine continue mané sono khonye bete tongo fe etine rambira ou bien efera candidat nan choisi masono se dit nan choisi masono après Alpha Condé alaga wo mali alaga wo nona amin makunti be bara leader e birinkli e kamalang enu gemalande kamato ndena jiboko birinkui ine yara siga futa eli anana ine yara siga wotu gine eli anana ine yara siga fore eli nana pas gine ana yire birin kana mi khina nana kali mi kiran firinara kunna fala bore be kasani dera barato ona wonta ma fala masindente ku fogi ba alari na alife na yiki na fan na subandi fanna na subandi famubu resono nana mo yira nana mo yuba kui nana mo yuba kui
bore ila manena ma ali una mu findi wa konta fili fera awai kaagli na yat na wira na kaaga na wo banyira be kala ka manga satin pina kan ba wonyira wonna masoto mane kala ka manga satin muiki mumba wonyira pina kan ba wonyi wonna masoto mane ko bi namba wonyira ba ka won madi namba wonyira ayaba wonna tande gbe na ma enare dan sana konte ndenara mangana umadi gamun nara wonga kiren gamun nara yati ay bo ma kitini ay mo kay nani ena ka fa votira transition mumma yati ena ka mi de dogo na mi ren dogo naki dogo la hala na kam bila kolongi abara ga fi gadi lagini kabirin be yati na fannana donc na kam ba wonyira naki fi gera lansana konta jamane wa mana ko mafa aka bulen gomma na mangaya aka bulen bas ginema mame wontan wa mana gomma kila beta yomu na sono mutan na kan girema so na kan na bafi mangaya aka bulen bas ginema sono yati mugana fara wa mana sono mangaya aka bulen bas ginema ma yati aka bulen bas ginema ma de Karli fayin asafini basi gine diyura asafini basi gine diyura bini luma nan kambi basi gine di bini luma nan kambi bini nyama nan kambi me aka fa basi gine na wa man nan ko nana sadi nana me musigama kira sa kan kara me musigama kira kirin nan wa man ko mayi sai man ga fa basi gine sama halu be mais monsieur Tabara la fait mais na la fait réseaux sociaux ma be ibara sika sociaux ibara geregiri sociaux ma sociaux muno ma sera Alpha Condé armée na ira police na ira sembe na atanana la Guinée muno ma sera contre anu aga troisième mandat ba fi araba na ha ina kanye abimadi nanam fala fe go awayire ina to muga kolon Alpha Condé bara candidature sa bilim bara kolon afa mbara mini candidat Alpha amanda atambe agamanda abara ga le fito 800 millions abana 800 millions yati awa obara genera mede obara fagamu ya ko sifa ala ga manga satin e koloma awon no mafira yati e koloma bas gine no mafira yati kono bas gine to no mafira na kolom folo matene lo kone tene na kan fa fe yiti yati e wota kawun tene bara mo siga mona yo maya gire sudi tanene burama ya alhamta lo ka alatin to lo ko yati yo maya gire mo siga mona na sudi tanene burama ya alhamta lo ka kama na kan mini mo yara kala kama ngatin muna lamma kirata ni mumuna mona umma muga fala mena bilimbe muga program tene lo ka halati la gine bil minima wa mema alhamta lo ka muga bilim siga matane burama ya yo maya gire sodi yati yo maya na kan kundire muga kundigira muga siga mona gire sodi kala kama ngata yati una program na ka una na kwani wona na mefe na limuru na baaki ya wona na bin na baaki namu awaidi Monsieur Kamara namu inu wali kifanyi me mumbara masé me inu kifanyi da mumbara programme me pour parce que na kan feli nu na la Guinée nyamama defa mi kuntigi waye mabung di quatre coordination kuntigi biring fari la Guinée rapé falade et sori rafa irane mabung hali sesse mumini na gambira nige radio khili mabego ena monsieur Bangura ha sesse mumini na gambira no ibara la Guinée forife kana ibara la Guinée forife mabire abala base Guinée awa forestiera mangena konna mutagi men atogiliti
Obara masante ka résultat meto yen. Yati obara masante résultat meto. Yati. Résultat ndebar danginato. Yati. Awa résultat bete na kirara. Awaidi. Ala ka manga satin. Ene lowe. Wala gine tuma. Yati. Kono agenge yugo bas gine tuma. Ne regi konkore kel fait tuma hatina mo bara tala biri ngama meti. Ene lowe bas ni mouvement d'ensemble là. Yati. Wala na masengre. Yati. Kana bana so maya na kuma. Kontofili na ramfana muma kalum na mukelife monsieur Kamara kalum na mukelife kalum ke na mumbe ina monsieur Bangura muntambe baras kalum findi kam militaire sori na yire biring kalum ke bloqué yire biring kono est-ce que on a stratégie na ran ça fait en place qui mire na kalum nere ou représenter kalum kui na wuya mo yira yati kalum mugantene na quartier birin ku kalum mugana fala wobe mugantene maguro kalum quartier birin ku na bara mu wasa gine to min na lawo ma menu kalum muna bene awa mena nye wa agur dina naki bete fam fafe yati on fe na kan folo ko yiki muguma kulun asarayo masesema asarayo masesema kono tambar dangaybe abara dangay muguma kulun kono tambar dangaybe Siba gogo yayi awa fala monsieur Kamara bas Guinée na a troisième mandat mulama ona nan fala nya a mulama bas Guinée tamuna troisième mandat be kono bas Guinée ban samarago moyen Guinée na troisième mandat mulama Otu Guinée, c'est bébé na troisième mandat mulama. Fore tanyantara mu falama. Troisième mandat mulama. Pénéré d'angire manier. Na bara kule bara bangwe bara kule yaili. Yati. Tena ya muso wani nyire ya kabeli. Iswara. Ya mukana mage. Yati. Guinée forestière mi yeri bara fakameni. Awuyade awa abara la nebe alang nebe kaya nakama bas gine tanyambe mu fala masono yana rai fare ka giri bas gine me ka bas gine ka rai shamoto awa ina to mane go mu kana fala uga kirenna bas gine ka rai to mane ka ala ka manga satin bas gine na keli mu ra ko lo more bi mbira mane fokola namu ino magli mundun tide bas Guinée cadre ra nagina professeur Alpha Condé khambra ki kile mate na ganga mo tanyira wa dogo mane dogo free asinge kile singe mar siga mana mirema na re bara bien e ka fori ma e bien ka la siriyama na bas Guinée die e bien ka fori ma e bien ka la siriyama yati e bira na fuli fora yati milliard nan fa kuntigi gbe ma la isa kuna amyara na kan tamuwa ma yiko mbar la Guinée tongo ana kan mbar me yira mbar la Guinée tongo yati e kan na ke e na kan sotoma e tambar na tongo bar me la Guinée ra yata ko fala ma ka di khori ni ra ka di fa ni ra e khatim fadi bas Guinée ma e khatim fadi ka fori ma e khatim fadi ka bori ma ala ko fi na kan wo matoro fe gi boko ku na ka bana parce que adira woli suti munana e bara findi bas Guinée dira bas Guinée moy wolima ali tanto bara wa mefe bas Guinée la ono mo tan bela gara tala mane be asi kanu khatim e ga fa bas Guinée ma yati e ga fe ga furi ma ala ko ongano bela ga sodi wombore yira onga fekeren sugu na no mafande be mo fa stratégie na montere
muga fala mane bas gine be bas gine kame be afuri ki be tenel loe bini ngakeli ati sanyi kunna ma kiti muna pese muna no loe yati ba la Guinée fait la Guinée fera yati bini ngamini no loe yati inu kha dumma na ghira falaqi yati bas Guinée da falaqi bas Guinée kuntigi kumbena na kama mwen Guinée da falaqi Côte Guinée da falaqi Guinée forestier da falaqi kan kana so unga mini kirama no loe kama sengi mirebe dibara la mube mumo yitan koma fa bara seli mula mega na kanli yati monsieur Camara ungasga Espagne una kolon coordination bas Guinée badie ndé fan e connecter radio ma ilerma e wama e gbesa fe whatsapp fa makolo e présenté ba Espagne numéro na ya o ndala Ousmane Tolo président de Ousmane Tolo Ousmane Tolo Touré Ramuna Ousmane Tolo lambe Tanayo Muna Espagne coordination monsieur Camara Espagne bas Guinée coordination mengene ya Ousmane Tolo Touré masé na monsieur Touré nous ma question qui n'a posé pour ibu maru magori anu marasi parce que ibara awen kirim fala ya alu bangura question na sabu ma na ibara magi soto na bamba ma dide on passe c'est des yara yati bon na maintenant fait important na na ngi fibri na mo bamba na fala alu riwama basko di bi na sabela gaire na meri e ga meri na moto de na moto mi ga moto ne na muna yi kolfe shebuturu ga tan ube la tra ko na muna na jibe ga fi e ga mi fa ina moto se di gori na ga no mo se di bi nga ifande na bala fe o manga moto ya na bon ga fe de bala ga mi de moto meni ya na mo fama muma ya shodi ali mana tan bir musa ma ga kerende na ta alti ya ta di ka na anna ga fo ko sa anna ga su ka sa le mi gori na mi bir na ga to ita mi gori ya ba de bir la gine ko ila ita mi gori na yino mana uma fera biri timana ramma ngo bara conseil na bigo ne tanna ga fc ni tanna ga yi ga fore tu ila ma da si me yati da ngbo ngori na so se dina am na afar ma biri motiver ila ebra mi kirim fora mais biri mu du problème na men ndé na ga na we na ga amri na post am ay mara we na atan ya ni post ku de mara tiri na tu ya ne post na ki ga tia na ida ga na ngu me fi asia bolo ya na ngu bi ma din de wa na de wonna ni na mo tema aga tindi ni na ni ko mi na no ma mo na ga na no mo le ba di umma na mo bi na bi na ba ya gi ya wonna so de ya gi man ku o ma bi le gambi man na ma ho na men na no ngo nga men na ti ga men na ma ho ina na ngira awayire lulima monsieur Camara monsieur Touré ya bi ma musera coordination bas Guinée Espagne Nangam monsieur Touré be Espagne na mana fonu wali a contribution na masenga ve fa inara aga amarasi na fare moma marasi ya na marasi mo bara tungu mo bara belga girama na mo yira mais ngapende masengo be kasi ko lu yira rende na fa na pereira a pereira bayi anu wali mu baghira iwa ma ko mai kana masoto ina masoto e kalkal sama na kafe ademba em kalkal sama na ta ma fe sono de nye awa bas gine cadre wa wonira anu cadre fanye fanana alo agbegbe to na akui alo agbegbe to afarima bas gine bardira bara menye wo mafuri wonto la gara wonto mati mane wo mafurira wo mafuri na wonti sesira anaka wonjitongo wonna kolon se khere na ra fanyira na kanno mafande wombe afan wo mabokibe yati nanankili
e musi ko be kaso ma wonyire so fanyi nan so ma wonyire la wa ta bin dendera na tan nabil ngi sono iwa ma fala vena adinga mukulu ya ma gadi kona ay ibar na comprendre kirin yati kirin to wa mai gadi nan ngafannaki e kila ya birin nan na bama ala ko balu makaya na gamma ana kinamba e kila ya bin nan bama ala ko gadi tambalu makaya na gamma tinde maintenant khala barana mi fi wumma na ko be cadre na wunyira cadre na mutege na gai cadre na anana monsieur Camara coordination kele mengena waya na ke Espagne da bore ne ruda mefi coordination bebe na wunyira Amerique Espagne France il bebe New York kana apart créer il bebe masenyi ibu se masenyi mundu nebe di coordination ne se biri ne ruda mefi to itana na kunti ga conseiller ga profiter iwa ma di coordination etanga munse mali mundu na ba jigere kui ni ke birina coordination basique ne na gam birina idunia tungu nani kui Espagne da rina na beke namu muhammad alhamdulillah bil alamina wondu fe ni kerento ngano masenye masende na barra famuma bas dine e won findire na ganna beto amakini kini bas gine baridi akwonji yete amuno mo walde su de na bas gine so si yati wira bir bas gine afalu bas gine bardi yati muno mo walde su de na andangi fego la gina iler ma khasa wali sotoma kwa findi gardien na kamara e sa lutima barrage hoteli so hoteli mana contre etan tika fe minde wa yerne ko e bara feto yati posto fanyi birin ali khoro kuntigi be na falama ina ne kemetungo bas gine société birin kui na ke walife ne ke tungo solo ma sakanu suli birin yati ile ko fuge birin yo abin yamba ya gira e ma findi gawira natanya yan to na igaka na gawira mbe won. Très bien. On a nieri mentor linde na nato. Wallahi mugurina na na bagto. Mugu bara question de poser mugu yetema. Une proposition na na bagi ki yitene gafe nu yal khamsa gafe. Una buiti madi. Una buiti madi. Mugu dere ke malai na na bara katumania na ra katane na ra kundigi be na birin. Soutenema. Atena birin soutenema. Yi wakati finde barra korwaira. Moyen barra kurung. Moyen barra kurung. Yati. Maintenant, wotan na farima. Muguno mane seti ndema kakali tide wura. Yati. Wotan ga contribution finde ma demeri nanna. Yati. Nagam fama muguma kalko mugano jife buitide. Yati. Yana no marabade go. Alon fama mafure na nere kelfe tinajume mahasimiti. Yati fura gira. Amenge na be kespa da na be anoma aga sa mission ya kwa ga bore president biringali. Na be yati la baba be. Itam fama birinan naki wonara ba mu be alanu annabi ghafira alko mu shi mu kayana gamma. Menga ya sila na lima coordination bas gine analima ye analima yati wonna mefi yati ya sila coordination bas gine menga fa na lima wonga ga micro rabi mu ga menga ya sila be afana lima monsieur Camara unge fuira me pekui menga ya sila oui menga ya sila assalamu alaikum wa alaikum salam barinyi mbarmo birin rago yati ibara huntigi ga conseiller fuira me ibara me fe na gam birin dangere la Guinée depuis awoyen foloto nira numéro to lima aha
masei mundu na itamba ibara khiliti bas gine bardi ma umma kuntigi kwa ibara bombarder una kulu ali ba kuntigi fera domicile privé na rasinde aha loi kiyama aha masei mundu na tambe yasila wa bara wobiri ngebu ma auditeur na rebi na lima bara biri ngolisa vous m'invitez dans un point de qu'on a créé M. Camara. Na fanga mwana ya fanyira kila kwa ya fa kwa. Na kamfala ma fe na randa ngire kuntigi kwa parce que ntanu ira communiquer et biri na contact. Yati. Imagine na renu dangi fe muna biri tour live. Ha attaquer la barre qui a na re fi dangi qui a na re. Alors on a donc on bangai na kumuti le matufi afindi kone na nguba be afindi nimisera ngube afindi kinikira ngube ma furetu enuna tore na kampi ne ekune mabula mana efunye maboli ma kebiri donc folo fe na kuruburama hankuru kwe bas gini sage na rebiri na be bureau exécutif anu conseil exécutif conseil des sages biri muna mubiri ma muburu makele guru e barata uma fore ma attaquer e galingira ku e ga fogo era e ga bange ku muna feto gudi e na muno madogo de na ki fo nga communiquer kire na dangine wo kama si wo ma fore be na re ma toto re wontana ma story sinara amungu kenangi adangire kiana re wa ma vraiment e ga ketra be manga ma simlina re na ngira fare donc na communiquer na re na ki munara dangire ne to ana réseaux sociaux ire birima munara tira na an la guinée journaliste bebrima ala ku ira dangi parce que o tambira colombas guinée be wontanto malanga be wonta muna na feri fugo ikuibe wonta kuntigi kere nankolo wonta na kere nangambra na langai ila seruna ma anga hanyama donc vraiment na handa ngiri ira kulunku agana kerai ba ngube ila jbe ku bas dine de na ngambiri malanga Amerika ire kere ngamaradi dans les 50 et quelques états ne biringa hui ina so munengira mon secrétaire général na message la dangi ana plateforme il est birima donc vraiment afinde ufina na ngono amutiki amusunu vraiment parce que umbarato wona bogo na kama yomayana nana il y a 2 poids 2 mesures itanwa nyaganyagera bafira bamane kuna triye biringwe kumuti yara e muwa wotanga wombala mena birinkele mindeng wonga kiringi na rena wonya manena wommatifi yati adupansare yumuna kama donc vraiment faut nga wonta ginegri man na fala ma mon frère be baba be tanumbe mafuri be et besoin mali yoma coordination basse ni madira yati kuira mini mumai wa masese ko parce que l'argent ali ntamaguru maler na lettre officielle la sabanama ala ko aga visa to gonu aga bacha papi visa lettre asde nu na biri mane biri visa to gone na pa mata na ra fala ngubena temu an ko diama atemu beta fama santongo rabadi debiri parce que ana musu sama avion na yati apamfama santongo rabadi bebi da na langa temu betema nana la Usman bangure biri mfana na kuira do no sasi e bebe fana na ku donc e ka mu fefera ba ma be fo mu kedi da sigema ma president na amfa fiti madame Komarara mana khera su nana nyira nana siga ha yira na sa e kedi so ayira no donc vraiment e bezo mali yoma muta mabira be bale uta kulu America wondo ko jana rebe o ka model na wo ma communauté ku be donc mutul matirera e mo mali model yo roma model ratandure de unar mali marakala awai sabara menga bara way menga yasa
on a massé sur coordination basse Guinée Espagne fanira monsieur Touré massé naira monsieur Touré Espagne vraiment on wali on m'a fait mon a fait vraiment na mala ino ala ngi barai mu fa na Espagne bela ko bi mu benu mu di association na binu ma puri je suma tamaguru Barcelona na vice président na yati muna fala ne parce que on a fait ya suma wa fala fole di voilà to muna ga fala bon mu to gina di association na bi coordination brega kulu muna ila na ngambra maku yati ya kana ga kulu ifa mona lo nda no buta muna meni va imi mane muyama ala na di muna lam fikirima mu adwa ce camara na mo bi mbabe anu pori suma Barcelona muna lam fikirima mutan arabi ne déjà il a grandi di bomba allo jana moté mufa il a seruna suma wa kuntigi arabi yamma mutan bir na tananga barabi esma bi lang na tamma parce que tam tira na depuis beni mo coordination doko alko na bi kombo rabi ngati abi vala na mutan muna men tam bi na point bon maintenant allo ana edna mo na tina gala tin ko ni batina mutan esma bi vraiment mu fi tabi la babri forma ne pour ma kelkima alors que parce que agulunga si muna corruption sumo menne mais il dépend menne ga si tenne be ga li tite nana bata di ndima il faut nyoti dendira alima e mutagamma parce que den de la Guinée faut da ko le fi ga yi sara ne ga do fi sara ndi be ga finde ba dinde be abati demain ala ti mu banda mi sara den wona mu ga kiri mana yina be muna fala fi na ngam kuna kili ke kunina bula muna bi tagraba volontairement na soto ya alu nyoy so mu marba makina da tan na ritadina benu ga lendi do benu lendi mardi lita na kobri mun na so tanguru keki na tangono kuna kili de benu ga lendi mardi ina gala ti muna communiquer dangi mona vraiment ilage na kulum a ko na benu fi camara a kulum Espagne bela rema ba Belgique bela rema ba Amérique bela mo birin na nyali je kirin na di ba ko di rafi nyali je kirin na yas na wengna ti kuru ete mu wengna kuru mu wengna le bi kuru mu wengna ni mo bi président wengna na na Belgique kuru mu wengna yipima mu birin bar de mata ne pima bo trabana wo so to awu mba bi so awu tani so awu bimbe so we birin na kulu e birin na basko to station menge birin we birin na kulu ona cotisation iraba o ya silagli ali we ya muradi ogli nga monsieur Kamara ga numéro fala ube habik na wo yo ga sebe wo ga 622 rili 61 voilà afure wo ga khiliti ala kotum gere maso na gam folo ri kara kelri la Guinée birin nambe amura kelri mi kirenga bedi la Guinée birin démocratie sauvegarde finara monsieur Kamara ibara mugamenge ruime on a numéro pardon 224 622 oui 61 98 92 d'accord il a conseillé il numéro Yo, Dina Naila sera conseiller personnel 622 61 98 92 61 98 92. D'accord. Directement. Mali yara yi fura gira ongano imalide abara huira mini untigi singe bana huira mini be e bezon wo mali ma kifani donc naga sa warima monsieur Kamara wona kolon wo mpamane to sumunyi dandebe wo mugambenge barawen tina yasila mugambenge Amérique basse Guinée Amérique be aga rendez-vous de bilan na na bego monsieur Kamara yasila fama radio matina aga contrat ndira ba abasi ira nyara le kana jinya bu mo wa ko alfa ko net en contrat ndi mo mun tambe contrat ndi mo ga menge fama awali ri kana re jinya kirembu ma aga ba contrat ndi donc tina ne re tout le monde
ويا سلا غم بكي في أمريكا بلغيما إنه لا يسألون سما أو invitation تونه ياتي نفلا غنتان يا قري ياتي أنا غفلا أنا غادي prepare دي ومبري نارجو ياتي أنا فلا ننتمبه أنا يأكلون أسكيل غنا تونسي أساني مجرد ما يلاندي أفانيدا ياتي نفوري في نيا نياري أمونه ما déplacer دي أبيرا ياتي قالي affrontement toraba puta biri muguna wasiga fi elage badru khabudi labe anu ya pita imam kumbe ala mona ragiri mugano sigade rafure belrema yati donc on est era kolon khala la ma fisa la fa mana sigade na era sa fan khabu yati na bagne on a lo sembe sa fi na yire mso bangura yandi bona ba mu be ala ko ungano di mouvement en soutenir des bases guinéens wongundi kharakeli nata mafura ma benge ogilima ba yo numéro tongo muna ko lo moga benge be na promesse na tango et to bara pour minaki khala tingo na masoma na jisa na ga yo na so na ga ni mane wo soutenir fema awayire na fama na kiyira awayire masé donc kamara masé donc mun e mu se minima basket bardi ma e wona ko le biri na ku da me fe ilerma dunia ire biri masé na ga ne be bezon na ga yoma afale biri mbe monsieur Bangura mara wali singira sigama eta na occasion to wombe ngalo bingira kirin ngalo pende masende yati mubara bas bini khabirin kabu na reina farima egati alo mo vantir be ken ra mayileri ega bas gine fe nan tongo ega nyora fa bas gine na masono wonga bas gine ra mini porore bi anana ga yiki ka bas gine manga soto la gine sigamane à 160 degrés wallahi 360 degrés wonna fala manakine yati wonna fala manakine riona masikana tanna mais amura bama kimbeli rakui arabama wolo nyina yati kui fungire masona yati garaba alako owa manango na kona robadi mugo khagli tiri wora nabiri mugo ngakiri wota na farima mugo khagli tiri wora umambara bega talawo be uga mugo mali alako mugo action na tungo mabbe bas dine khilira anoma réussir mugo yikaya na gamma mugo no mani na masinde wobe uga dulu kotra ba bas dine be uga dulu kotra ba bas dine khafira alako mone na ganna wumma na mone no ba de kaya na gamma amrena woni na fago no mone ba de wumma ona khali mwe munana mone ba ma mwe na ganna andi di toro mana kifanyira talisa no wa maraba fe wad na ga na wad de ngone pong ifano wini bit donc ça on na ba o wakili wota na na farima o bara me wota na na Espagne wota na na France wota na na Angleterre wota na na Libye o wakili woga wonyo gora fa bas dinema awayire woga kuntigi be ma fala mago mais mo tanga ma senye ku mo ni magorogi woni bele mara ani na fama muma o malidere a tere bene goro bene mo malima o maratoro des choses comme ça la ira kuntigi na fala be fama ne kha kalima na ramune mo menima yati na ramune mo menima feu na la plateforme de to fa ka bude na loye et na ma union nationale pour l'alternance démocratique ne fa ne rafa mo khabu wona ga ma se nebe Allah etam fanga wakili. You have $11.16. Please enter the number you wish to call, then press the pound key or press star to recharge and hear the main menu options. Umbara umma ko perdu yati unakolo azo bangura nam umbara umma invité perdu. The number you have called is incorrect. Please enter the number you wish to call, then press the pound key. Masé ba so asode azoy. Yo. Abala so asode feu.
onu se fala ma o ma mengebe yati ife o ma sosode biringa gere nara yati Guinée biringa gere nara parce que on a kolon on y fait la kilre narama on a kinamba anoma dangide anoma rabade kankan soti kemora anoma rabade futa ba huntigira parce que huntigena numalange ha ebare huira mini awunge mali e konte wo makifai yati huntigi bara fla ifata na répéter qui e konte wo makifai unge mali sur le plan social unge mali plan unno no na ganyura unge mali économique ba fla pe fugara de donc on a n'envoie menge yasbe anu menge tout le touré Espagne belrema e bore président khili correct ira ya kos yati e ra message d'enge ya plateforme ma me ra contribution fi unno mana na ba de un kai raba e beji ay fure ira parce que fait big na yati o mu financement na ba fait bata ramade wonna o ma fore na makerfe parce que bari kuira mini o ma yati rira ta inter de façon better nana wonna fla radio nyogun yo ma ku ira fori malife na mulwa yo ira communauté malife na mulwa yo kanare nana wonna o ma mengere to bonze malife nara asiba ngurana ku yala ya malife nara anaka bonse malife tonyi mudo yati bonyi mu sonyi mudo galade donc wonna tonyi mudo galade azoi na menge ya sra bilan menge kasa punte awuna mefe ilera na ga yuruwe asa amara kuna teli anu julu aga sare de communication aga tekere na neki aga sole na neki ba ne fa tulutiri ebiri tulutiri wona donc na kuyi bi farama usan tolo ti leba Espagne belama na Belgique na France Angleterre anu na manie o geliti o gadoro o ga le kirin na mini ara ba ma kiana ga o nga umbela ga so boro ida ala ko nga no o ma fure ma lide to ena bari gusta o me bari lalante asa o ma o nge ma keri unno mana ganna o nga na ba keri no fena de gama no fena timfe no fena bera no fena na binga taga tira ba ala ko ba si gine no ma minde lunto ida kiana ga ba yi gouvernement kobi so woni fo fili yembe mu to ko suma in to ko su gulma si fanfa a fute ida donc na kui onna na mat soto to gan subira wonga sa wonga kirenye sagwe utan na mura mer de dunia tungo nan biri mubara wo ko nyama masa kipa ida kelfe la gina yede hasa do ga foto muira o bara kuntigi be ka marasila hurame na kana setima aga so sorle na naki anewa matantampe ni na falmana kuntigi be mo fanga gibe mulanga wona mekine wona raba mekine ubara hurame seku kamara bara masin hore masi bara masin hore masi awun tan na fanna farma wonga keli wonga umbela ka so womboro yi talantare daga na wo mi makafira leo bangura yati awayide wumbara menge ya asinu walsa nu menge touré Espagne belrema tinama wo manna la président ya sera bilan rafa fala wumbe ayi nyama nyala aranyala kane muga kobri wumwi mil nan luna ye hasi bara baraba hande bara sa humma ba tina wonna birin ko umba président birin umbara message samba président birin ba wali matoma ne adama ga wali matoma ne matoma ne ito bi président na coordination ira wali matoma ne mba musira ba amara kuna te ita to bi chargé de communication na harmu mise jabi ita to dalu yire mengera harmu madame Komara ita to bi vice président wala DJ Zulu l'air bira na Facebook je tantôt na communication Facebook mutera bate monsieur Yagina silanya Allahu akbar ita to bi conseiller ya sera si di
il faut on na wa bode wo betina président de ça zinya yami rabiri nyami nyara fi Allahu akbar mon limera wali da to yami barabi la gina tanto abara falatina yami rabbi mana kelfe la gina yida ta do afuta boira na ribari bara mini ba una to fi bo fa jafe ka ça va akubukube nama tout le monde parle aimerait malama cour constitutionnelle aimerait malama debreka aimerait malama koya autant mais il y a ça la kebu on a compte fili ala ga bangi tan ala yifure min duniera i compte fili ba mumali o mene bala autant bobo mama ya o bombo kalamu yara o bombo kerkepu yara pe bori fakamati boris kamadi to voilà Ali Zaman ana déclaration na-ba et nous na réunion ça yibu wa ba fure greffe Roma nous ne do na bangi fala ina amato ina mre et non ma yami rabide et rasali volo quel fait di septembre qui que réunionnement ha la na gine donc on na fala mo nga créer ben fini base Guinée cadré na rebale ya tafindi koroboera e tafindi koroboera e yusi yomuna wombe yusi yomuna kasori findi directeur de campagne ata mansofe kasori aga sa Alpha Condé supporter awa bisimle eta moi menge yaro mago ata moi menge yaro anabe atarbe ata mansofe directeur de campagne wa ma directeur non premier ministre ana ngwe mo afini fe la Guinée mengera awa ide bisimle ita moi mais Romadi ita moi ma fini fait directeur de campagne nana anu premier ministre ya Touré game Marseille dongwe Touré game Espagne belagema Marseille dongwe Leo Bangura susufore na wombe aga na barkama ya gema yibadine Allah ita ni ministre ya dunia biri na be moi menga ya Roma sono fo directeur de campagne ya directeur de campagne la hokba ngana fira afanyela ngana fira fa ala sosode mali yenye te uri nambra tolo Touré bela mama se dongwe message dongwe benunga yas famo wa président yas mo wa message dongwe ma vraiment ba yela nkifani misilongo na zo ba lwe onu muguli wo nganu muyara findi muburuma parce que wata journaliste na fani ma mu yeni gendiri mo tungu dalo yeni gena kamni tito muta mun beto cotisation fe na ya na woto bar na barwa musa lil matina na cotisation tampi polo mane era to muna amanne dangi ma fi rena na wona mane pati na kambi ta danga plan me ana ga ila nan amokore ndi mu mamma danga ma kombo ko ube dungu muna ga umma menge ala ko ana ga teganga bezongu malima o makugigi bezongu malima kene gbina tang zandi yumuna bon na bam pala ma fi peut-être président yas van ngure merci vraiment na mala van wali ala ga fan serifi nangi ala ga tinu sente afama mutam ma far nara isma de mutam ba apolodia mu ba apolodia mais atang ekali ni gana abriwi na sa abriwi na sa fi ku mutan nan tu entre muna amerique yas bara fa ya ma to ba fa de ya bara fi na kan ba ko bangati ngati ngati muna muburu makili atang ana journaliste kan America na ke na movement na be na gasa na mutan na kini sino be mutan mulang fe mu division na to mutan lang ato mura lang espa bir na lang na kombo yomuna bida bla ko na biringira mutan dan na Madrid be na Barcelone na 700 et quelques kilomètres le na Séville na 800 kilomètres mais allo kina meka na dangi biri do ga biri na ga balma bon e fina ji bida fiya bina na so amala yiki na faran ya America ga ila inanna vraiment ala ga sembe sa ala ga sembe wo da dinga yake na yi music kan san ngana pala uga wallahi billahi tallahi so se ka umukel wonti ya mufang ina bukili ba ga ndan na buke nef mo na ba kuna na ne ba tin camion sa da biru na ga ni ta ka buke free yimenge ngafende yimenge ne ga so se de ne na meni itaramman camion ne sarahi fale na camion namba na gidiza na molmana mu miskine malima ina mani gabu mera mana kankanne damaro nun ka sori fofane
anu docteur yani camion ne miskine ga camion birna ni ni ete gbe sa sorti divine ne na gbe sa so fa de na ekele yema kuyi ne ekele yema kuya so se de na da mi wal fen fe mu dan nan camion ko to mu na su mu ba de ga wali ine birna mi wali ina camion yo sama ne ibani ka ine to ina ga ben kini ma ina so jitali kini ma ani kelme na mu wani biri fanna wallahi mu wani biri fanna kala men na por ne na anti na firu ina den daga so se de ne na ga ben manevre nira lebure le tamu ko bi ko ni takudi na bardi wallahi tungu bale ne tungu ba frangina monsieur Touré yo muso mafanyi magari mama aka debe de to nyengengi attention de nara ba gine cadre kidi cadre kobe asa kasuru fofana eli asa mali sango eli asa Marisa Abwaka Marisa Empoi asa neli asa Sheikh Talib eli nanu na mani ni na mbili mfowina wo makito yati fowina wo ma etante te gadi mudo ngoi la gineto eba eno wo madalu ko ene gadi la balunara karamu ya la Guinée nyama ga population ga kasige bas Guinée menyi koma wotang ayusyo muna bas Guinée funike be yati yati Touré mumbara wonu walisa menge ya sera message dongwe baskot barde baskot coordination baskot kuntigira bureau et rarity wora kifay watana mernaki ota menga frinye na rena be ora fait coordonner ora mbali abangura khali baskot France Bruxelles ora biringeli ora yi masay ragbilema alkotun wonno manara na bade ay fura gira ngana ba benura semaine prochaine rali nga monsieur Kamara khali kuntigira conseiller wonno malina na bade ngana ba monsieur mengeya sila masay dongwe ono wali kifai antama masay dongwe su di manara na funga utana walisa aswa polo communication la communication muna dede ali mana fi muno masga de yare ma ina toto wombiri womboro ga nouvelle toto mala no wota amanna fangane mumato afini mubese wera radio Basque International to busa no communauté sagwe parce que ali mana mutan na rebrin na dunia ko wonjede muno ma communiquer de alo muno bore to fare ki to mu fanara lang amma wo ma finance kama yari ma parce que amulanga de muno mo faje wo fanara la li wo parti fala yati funga itana wali tena azozoi wo wali na ba fi communauté de ala wo famadi ala wa di fulani ma tampia suma wo fango makata wo manga kire yara koti o communauté to ri langa kiana rebe wo ngawu fang anu danaran soto bin di na kamera wo fanga ma se birimbe wo fan langai parce que wo na kulu wo bara kulu solo yati di Europe ra Asie America la jina bede mun ngayien na ti wo renforcer ala ko fanga yari po parce que tout wo tambe na matiki wo tambra be na fora wo tambra karabini na fora wo tanga le pufa wo na fe luna wo fanga tata wo ngo belaga so wo buru ira wo gabati wo bera ti yari ma e fanga kula lo ta lu ma mi ya ta lu mu fa ma gbegbe sara comme finalement wo man na de tina inu marata le kirema ala kireri asima wo mo fa awu jala wo mo fa na la betina wo mo fa ba ni se fala parce que tout wuta manjala ke diri mo ma se we diri tanara donc vraiment il fait modèle à la femme mo ma anina ne ki ya sa plateforme ma diri femme na ra mais parce que la plateforme a créé base ni de la finance yati ma kenen fine e ma to politique on pala mana mais ka yati di yo ma kenen fine na vraiment ana dirin sabo vraiment tina o fan wali kifa wasala awaidi menge ya silen wali kifanyi menge tolo Touré Espagne bala mumbara won wali sa tulmati fanyi biringo na ko radio da fer na nde e far ne ra conseiller wira me tun
mumbara wo fan walisa azoy bangura masei na ira mu nana sorto tina menga ya srabila nara wo ma platform ma radio nyala mama unga fa kosto sabuma ayi coordination na nyara kanere yi nye kerembuma après una ko la après anaka wumba après kifani donc wumbara menge fori ne bimbara bascot dirigé quel fait yi 2011 hanyileri tamma quel fait aboulay soumama abouba sky silali Sam Soumali Abdul Karim li et bir invité retina una kulare anyara manakine khemu fata imakhirdi ibore na matuma ana makhige fa muye ne alo asfa ina ramfala rinaki ana ndo yasila to ana ifera ba fe mna je suis dans fanna una dode unya sila mato ana na be ifamba to alhamdulillah coordination barabo araba manakina yiruwa mane won yiruwa mane wonna wombela so wonna yiruwa mane ini bore copier afefa na fanna na raba umbara Espagne dari fanto na fanna yiruwa fe azo bangura masei na ira menge ya sanu menge touré mbara wonu walsa tina wo manna lamma be 17h30 New York ha erma unga fa menge ya surame masei na azo albarka umbara umatulmati kende rebu umbare nuwalsa kifaira efindi si khorina na umbe na ridori Europe belagama umbare pirin nuwalsa menge Ousmane Tolo Espagne belagama tantuina be kifa touré game na kolon alugare poto popana na kati una kilmeni umfa unga kiringi rebu na rena una mefi ana woga sumuira fama tandigwe ana gara fama kifaira Habib Marwan Kaba na bronze belagama wombana ko mama sa kifaira mangapode cité na Niger de wombara mumelamine Kaba rebu docteur Kaba ana woga sumuin kenan kifaira no wora mema wakati na bronze belagama wombana rebu una kilmeni womfa unga kiringi rebu na findi monsieur Gani na wogayo ana woga sumuira fama kifaira umbari brin tantu ne wona mefe mengayasa ana ga yuru ya ga son soleil madame Komara umbara rebu umbara amara konate rebu dige julu umbara rebu kifaira tantu ne birim betina won man la fama na lude ire kere na kota de banalingra wongu ga no nyama lide to ay segerira na findi woga di kamena na Ismail Leo Bangura asematina vindi Ibrahima Sur azoze Bangura ra demba kanye bidala balu feso na yana mana mine ala wongule wonwa igari nana ra wa salam